प्राणी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, प्राणी विज्ञान बायोलॉजी, पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, प्राचीन पालिएंटोलॉजी हूँ प्राचीन जीवतत्व, पालायंटोलॉजी, ग्रामर व्याकरण, अलजेब्रा बीजगणित, जूरिस्प्रुडेंस माने व्यवहार शास्त्र, जूरिस्प्रुडेंस आमर कहते प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद, व्यवहार शास्त्र, वास्तववाद, एक्जिस्टेंशियलिज्म, वेद लर्निंग, विद्या लर्निंग पढ़ा, वेद, डायनामिक्स अर्थ वायु विज्ञान डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, एरोलॉजी वायु विज्ञान, बारी माने विज्ञान, साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मनस्तत्व, स्कल्पचर माने भास्कर विद्या, स्कल्पचर, मैटेरिया मेडिका माने भेषजतत्व, स्कल्पचर भास्कर विद्या, मैटेरिया माने भेषजतत्व, मैटेरिया मेडिका, जियोलॉजी माने भूविद्या, जियोग्राफी माने होची भूगोल, एरोलॉजी होची वायु विज्ञान, पॉलिटिक्स राजनीति, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, पेंटिंग अर्थ विद्या, रंजन विद्या, चित्रांकन, पेंटिंग, फिजियोलॉजी माने शरीरतत्व, फिजियोलॉजी शरीरतत्व, पाल्मिस्ट्री माने सामुद्रिक विद्या, पाल्मिस्ट्री, फिजियोलॉजी शरीरतत्व, फिजियोलॉजी, पेंटिंग अर्थ होची चित्रांकन, रंजन, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, आर्किटेक्चर स्थापत्य, स्कल्पचर वाला भास्कर्य, फोनेटिक्स स्वर विज्ञान, फोनेटिक्स, पाठ्य बहिगत बही, नोटबुक, गाइड बुक, पेस्का बुक मान निर्वाचित बही, गाइड मान मान्य बही, प्रेस्क्राइब्ड निश्चित बही, पैराग्राफ होची अनुच्छेद, चैप्टर माने अध्याय, कांट होची अध्याय, पद्यर, चैप्टर, कांट पद्यर अध्याय, इंट्रोडक्शन उपक्रम, प्रेजेंटेशन माने उपहार, प्रेजेंट करिया अर्थ होची उपस्थापन करिया, कंक्लूजन डेडिकेशन माने उत्सर्ग, कंक्लूजन उपसंहार, एनोटेशन माने टीका, कंक्लूजन उपसंहार, डेडिकेशन उत्सर्ग, शुद्धिपत्र, इराटम, शुद्धिपत्र, इराटम, शुद्धिपत्र, टाइटल पेज माने मुखपत्र, ओरिजेंडम, रिमार्क्स मंतव्य, प्रीफेस माने मुखबंध, भूमिका बहिर, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, इंडेक्स माने वर्णनु क्रमिक सूची, इंडेक्स माने सूचकांक, कंटेंट्स माने विषय वस्तु, सब्जेक्ट विषय, कैटेकिज्म प्रश्नोत्तर, कैटेचिज्म, सेक्शन परिच्छेद, कैटेचिज्म, लाइन पंक्ति, लीफ पत्र, अपेंडिक्स, परिशिष्ट अपेंडिक्स, एनोटेशन माने टीका, एनोटेशन टीका, अंक डिजिट, अभेद होची आइडेंटिटी, अभेद, अज्ञात राशि अननोन क्वांटिटी, ज्ञात राशि नोन क्वांटिटी, उत्पादक गणना कहछि फैक्टर, उत्पादक निर्णय करे फैक्टराइजेशन, फैक्टर करियो, ऊर्ध्वक्रम असेंडिंग ऑर्डर, निम्न क्रम होछि डिसेंडिंग ऑर्डर, आदर्श स्कूल पिला सीबीएसई बीएसई, ओडिया मीडियम, ओडिया टू सीबीएसई पिला, ओडिया टू सीबीएसई जाइथे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद राशि, ट्राइनोमियल, त्रिपद राशि, एकपद राशि, सिंपल और मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल सिंपल सरल, व्यस्त प्रक्रिया इन्वर्टेंडो, एकांतर प्रक्रिया अल्टरनेंडो, एकांतर, इन्वर्टर माने उल्टा, त्रिपद होची ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, त्रिपद बाइनोमियल, बाइनोमियल माने 2, ट्राइनोमियल 3,
କମ୍ପୋନେଣ୍ଡୋ ଯୋଗ ପରେ ଆଡେଣ୍ଡେଣ୍ଡୋ ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଭିଡେଣ୍ଡୋ ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଡୋ ବାସ୍ତବିକ ଇନଭର୍ଟେଣ୍ଡୋ ଏକାନ୍ତର ଅଲ୍ଟରନେଣ୍ଡୋ ପକ୍ଷାନ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ୍ ପକ୍ଷାନ୍ତର ପଦ ଟର୍ମ କ୍ରମିକ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯୋଗ ପରେ ଆଡେଣ୍ଡେଣ୍ଡୋ ଧନପଦ ପଜିଟିଭ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଣପଦ ଋଣପଦ ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମସ୍ ସଦୃଶ ପଦ ଲାଇକ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅସଦୃଶ ପଦ ଅନଲାଇକ୍ ଟର୍ମସ୍ ଲାଇକ୍ ଟର୍ମସ୍ ଡାଟା ପ୍ରମେୟ ରାଶି ହେଲା କମେନ୍ସୁରେବଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଖଣ୍ଡ ରାଶି ମାନେ ଇଣ୍ଟିଜର ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଗୁଣୋତ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରିକାଲ ମିନ୍ ମିଡିଆନ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟମାନ ଗରିଷ୍ଠକ ମିନ୍ ମିଡିଆନ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟମାନ ମିନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟମ ସନ୍ନିହିତ ପଦ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ ଟର୍ମସ୍ ସରଳ ସମୀକରଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସାପେକ୍ଷ ସମୀକରଣ କଣ୍ଡିସନାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାୱାର କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ସରଳ କର ପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସରଳ ଉତ୍ପାଦକ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସହଗ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଭୁଜକୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ ପ୍ଲଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବୀଜଗଣିତ ରାଶିମାଳା ଇଣ୍ଟିଜର ଅଖଣ୍ଡ ରାଶି ରେଖା ଷଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହସ୍ତାକ୍ଷର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କାଭାଲରି ଗଜେରୋଇ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ନାଭାଲ ଫୋର୍ସ ଫ୍ଲାଙ୍କ ପାର୍ସ ଦିଭ୍ୟାନ ଦ ରିୟର ମାନେ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ସେନା ରେଜିମେଣ୍ଟ ସେନା ଦଳ ବାଟାଲିୟନ ସେନାପତି କମାଣ୍ଡର ଆଡମିରାଲ ନୌସେନାପତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ପସ ସୈନିକ ପିସ୍ ବ୍ରେକର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗକାରୀ ଏନମିଟି ଶତ୍ରୁତା ରିଟ୍ରିଟ୍ ହଟି ଆସିବା ରିଟ୍ରିଟ୍ ବାରାକ୍ସ ସେନାନିବାସ ବାରାକ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭୋଜନାଳୟ ରେସନ୍ ଦୈନିକ ଖୋରାକ ରାସନ ଖୋରାକ କୋଟ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ହେଲମେଟ୍ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ସାମରିକ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କନ୍ସପିରେସି ଆର୍ସେନାଲ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଆର୍ମସ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ୱିପନ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ଓଜନ ବୋମା କ୍ୟାନନ୍ ତୋପ କମାଣ କ୍ୟାନନ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ କଳବନ୍ଧୁକ ମେସିନ୍ ଗନ୍ କ୍ଲବ ଗଦା ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଗୋଳାବାରୁଦ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ବୁଲେଟ୍ ଗୁଳି ଡ୍ୟାଗର ଛୁରା ଗ୍ରେନେଡ୍ ଛୋଟ ବୋମା ଗ୍ରେନେଡ୍ ट्यांक शिल्ड ढाल क्विभर तुणीर आरो तीर युद्ध बैटल सी फाइट नौयुद्ध फाइटिंग डुएल द्वंद्व युद्ध
ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଗରିଲା ୱାର। ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର ମହାସମର, ସିଭିଲ ୱାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏକ୍ସପିଡିସନ ମାନେ ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯାନ ଏକ୍ସପିଡିସନ। ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଇନସର୍ଜେଣ୍ଟ ସିଜ୍ ଅବରୋଧ କରିବା। ଇନଭେଜନ ଅଧିକାର କରିବା। ଚାର୍ଜ ଆଟାକ ଆକ୍ରମଣ। ଇନଭେଜନ। ସରେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖାଇ। ସ୍ପାଇ ଗୁପ୍ତଚର। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଗୋଇନ୍ଦା ଗୁପ୍ତଚର। ବମ୍ବାରମେଣ୍ଟ ଗୋଳାବର୍ଷଣ। ଗଡ଼ଖାଇ ଭିକ୍ଟୋରୀ ବିଜୟ। ଫୋର୍ଟ ଦୁର୍ଗ। ରାମପାଟ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର। ନାଭି ନୌବିଭାଗ। ନାଭି ଆଲିଆନ୍ସ ଚୁକ୍ତି। ଆଲିଆନ୍ସ ଚୁକ୍ତି। ଆଲାଏଡ୍ ଫୋର୍ସ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। ଫୋର୍ଟ ଦୁର୍ଗ ରାମପାଟ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର। ନାଭି